tayo pinupuntahan dito. Tapos 12. Parang may nakalawit na white to. Ayun o. Ayun o. Parang may nakalawit na white sa may hasang niya. Yun yung nagkukusto sa bato kanina. May nakalawit na white. Ayun o. Parang yun nata yung kinukuskus niya eh. Mamatay na ata ito. Naghihingal. CPR. Dan 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 dan. Besh, anong oras tayo mag-work? Pagod na kami dito, Besh. Gising ka na.